বাড়ি দেয়। नेटवर्क का इशू है इधर, नेटवर्क का इशू, नेटवर्क नहीं गाँव आए सब जगह पे नहीं है, लेकिन फन पॉइंट है जो वॉच टावर है उसका ऊपर भी होगा। और हम लोग का जो ऑफिस है ये डाइनिंग है, ये सोडियम उधर भी जाइए सर, घूम जाइए, कोई बात नहीं है, उधर भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। অনেক 3-4 বছর 5 বছর বাদে লোক এসে 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 যখন পুরানো হয়ে যেত তারপরে জানতে। কি নাম পার্থ জায়গাটা? এটা তালাবন্ধ নেচার ক্যাম্প। আচ্ছা, এটা বাগড়িপোষি থেকে মেন রোড থেকে মোটামুটি 20 কিলোমিটার, 18 কিলোমিটার। হ্যাঁ, 18 থেকে 20 কিলোমিটার ভেতরে, 20 কিলোমিটার ভেতরে। ঠিক ওই রিসর্টটা কি জানো, রিসর্টটার নামটা উল্টো দিকে রাস্তাটা দিয়ে ঢুকলাম, খয়েরি রিসর্ট। খয়েরি রিসর্টে উল্টো দিকে ঢুকলাম আর ওই নদীটাকে ক্রস করে লেফটে রেখে ডান দিকে ঢুকেছি আমরা। হ্যাঁ, বুড়িগঙ্গা নদীকে লেফটে রেখে ডান দিকে ঢুকেছি, বুড়িবালাম। चारों तरफ पहाड़ है ना, और वाइल्ड लाइफ का जो गाड़ी है सीधा लेके जाता है। क्या हाथी की है क्या? कितना ये रूम का कितना रेट है?